Hello and good afternoon, everybody. So today we are going to talk about ADDS groups. ठीक है? अच्छा, heading करे फैलो ADDS group. ADDS group. सुंदर टॉपिक, बाচ্চা टॉपिक, ভালো লাগবে. ADDS groups. ठीक আছে? अच्छा. First, let us talk about what is group. ग्रुप क्या होता है? हम लोग क्लाइंट ओएस में भी पढ़े हैं. ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, राइट? तो सो ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ यूजर्स विथ सेम प्रॉपर्टीज. हम किसको लेके ग्रुप बनाएंगे? वो यूजर को जिसका प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब जिसका टास्क सेम है, जिसका काम सेम है, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, काइंड ऑफ दैट. तो ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ यूजर्स विथ द सेम प्रॉपर्टीज. It is created for managing and assigning permission to similar users. কোনো অসুবিধা? আমরা যদি অনেকগুলো ইউজারকে একই রকমের পারমিশন দিতে চাই, একই সাথে ম্যানেজ করতে চাই, अगर हम लोग मल्टीपल यूजर को सेम परमिशन देना चाहते हैं, सेम तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, विदाउट डूइंग इट इंडिविजुअली, हम लोग उसका एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. इस लॉजिकल कलेक्शन को हम लोग ग्रुप बोलते हैं. Am I clear? एग्जाम्पल, जेमन हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग दोपहर का 375 ए बैच को विंडोज सर्वर रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग ईच एन इंडिविजुअल, हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में अगर हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, ऑटोमेटिकली उसका ग्रुप का जो मेंबर है वो सबको वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ए ग्रुप. एम आई क्लियर? কোনো অসুবিধা? তাহলে হোয়াট ইজ গ্রুপ লিখো এই পার্টটা. হোয়াট ইজ গ্রুপ বা হোয়াট আর গ্রুপ অবজেক্ট? হোয়াট আর গ্রুপ অবজেক্ট? हो गया हो गया सर. सर. हाँ ठीक है, एक मिनट. हो गया क्या? जब हो गया স্যার আর স্যার, একটু আরেকটু বাকি আর বাকি, একটু। আরেকটু। তাড়াতাড়ি লেখ. তুই আসিস নি কেন রে? স্যার স্যার, আমাদের এখানে আমাদের মেন এখানে রাস্তা করেছিল, এবার পুরো কাদা কাদা হয়ে গেছিল স্যার, তাই জন্য। জন্য। তো আমি আমি সব এখানে লিখে নিচ্ছি স্যার, কালকে কালকে যাব। যাবো। লন্ডনের আমার রাস্তা সব হাঁটা লিখে অভ্যাস নিচ্ছি। মনে হচ্ছে. না না স্যার, স্যার। जाओ आगे. Okay. Now let us talk about group types. Now let us talk about group types. क्या क्या टाइप का ग्रुप होता है? There are two type of group. Number one is security group and number two is distribution group. लिखो group types, security group and distribution group. हाँ हाँ. हेलो हेलो. हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है तो আসবেন? आसबो. सो हम लोग ने डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स. वन इज सिक्योरिटी ग्रुप एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप. अगर आप ओवरऑल चीज बोलते हो, अगर हम लॉग इन रिलेटेड, परमिशन रिलेटेड, रिसोर्स एक्सेस रिलेटेड चीजें, ये हो गया सिक्योरिटी ग्रुप का काम. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप इज मेन फॉर ईमेल एप्लीकेशंस. এইটা হচ্ছে মেন ব্যাপার. এবার একটু ডিটেলসে বলি ব্যাপারটা কি. हम लोग के স্যার पास আরেকবার में, বলবেন? হ্যাঁ এই তো বলবো তো, বলছি বাবা.
हम लोग के पास में जो यूजर का कलेक्शन हो सकता है वो दो टाइप का कलेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विस माय यूजर आर गोइंग टू यूज। हम लोग का यूजर कौन सा सर्विस एक्सेस करेगा या कौन सा रिसोर्स को एक्सेस करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग यूजर का कलेक्शन बनाते हैं। अगर हम लोग का यूजर ईमेल रिलेटेड काम करेगा तो ये यूजर का कलेक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। इफ एनीथिंग रिलेटेड टू ईमेल, मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन पे ईमेल करना, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन पे ईमेल करना, ईमेल रिलेटेड एवरीथिंग, और लॉगिन भी होगा, वो भी ईमेल सर्वर में लॉगिन होगा। अगर आप ऐसा यूजर का ग्रुप लेके काम करते हो, दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। वेयरएज अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप का बात करते हो, these users are not going to use emails, they are going to log in a physical system or virtual system or in a cloud platform, number one. Number two, using this kind of users you are going to access some resources, like it can be hardware resource like printer, like storage device, like any kind of storage, like any storage based network, any kind of network based service, or it can use any kind of software resource like shared folder, like कोई हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज, हो सकता है कोई डीएफएस डायरेक्टरी, हाँ ये सब कुछ, कोई सर्वर, कोई राउटर स्विच, वॉट एवर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेस अगर आप करते हो, देन इसके लिए जो यूजर आपको चाहिए होगा उसका कलेक्शन को हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बोल सकते हैं। जो ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट परमिशन अप्लाई कर सकते हैं टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। उसका एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट परमिशन अलाउ कर सकते हैं, लाइक एडिट परमिशन, like modify permission, like full control, like edit, like delete, any kind of NTFS based permission हम उस यूजर का ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट whereas डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के ऊपर हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द ग्रुप क्रिएशन you have to select whether you want to use it as a resource accessed group or email access group। तो जो रिसोर्स एक्सेस करेगा उसको हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बोलेंगे, जो ईमेल बेस्ड सर्विस एक्सेस करेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बोलेंगे। एम आई क्लियर? लिखे ভালো। স্যার আমি বলছি সিকিউরিটিটা আরেকবার বলুন স্যার, মানে একটু বুঝতে পারিনি। সিকিউরিটি গ্রুপ মানে ধর তুই একটা শেয়ার ফোল্ডার অ্যাক্সেস করতে চাস, তুই একটা ইউজারকে রিড পারমিশন দিতে চাস, তুই একটা লোককে ডিলিট পারমিশন দিতে চাস, তুই একটা প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করতে চাস, এই রকম কাজ করতে চাইলে যে গ্রুপটা বানাবি সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি গ্রুপ। আর তুই আচ্ছা যদি মানে ইমেল এডিট করা যায় যে গ্রুপে? না, আহা, রিসোর্স অ্যাক্সেস হবে যে গ্রুপে। ও একটা গ্রুপ কি কালেকশন অফ ইউজার্স, তাহলে এই গ্রুপের মেম্বার গুলো কি করবে? রিসোর্স অ্যাক্সেস করতে পারবে, যেমন প্রিন্টার অ্যাক্সেস করতে পারবে, শেয়ার ফোল্ডার অ্যাক্সেস করতে পারবে, এইরকম। বুঝতে পারলি? ডিস্ট্রিবিউশন গ্রুপ কি করবে? শুধু ইমেল করবে, অনলি যা কিছু হবে থ্রু ইমেল, আর কিচ্ছু না। সব সিকিউরিটি গ্রুপ বাই ডিফল্ট ক্লায়েন্ট ওএসে সিকিউরিটি গ্রুপই হয়। সার্ভার ওএসে তুমি এসে অপশনটা পাবে যে डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप चाइले करते पारे। ठीक है? जेई मुहूर्ते आप कोई यूजर को डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में ऐड कर दोगे, इट कैन नॉट लॉग इन अ सिस्टम, इट नीड ए ईमेल एप्लीकेशन टू लॉग इन। মানে ইমেল দিয়ে লগইন করতে হবে, ইমেল লগইন করতে হবে, ইমেলের অ্যাপ্লিকেশন ক্লায়েন্টে লগইন হবে। লেখা হয়ে গেছে কি? এভরিওয়ান ডান? তাহলে এই ব্যাপারটা একবার বুঝে নাও। लेट अस से हमारे पास में 4 यूजर्स है। सपोज माय पहला यूजर इज अनित, माय सेकंड यूजर इज लेट्स से अरिजीत, मेरा थर्ड यूजर शुभम एंड फोर्थ यूजर इज स्नेहा। আমি দুটো গ্রুপ তৈরি করলাম। গ্রুপ 1 এর নাম দিলাম ধরো
सिक्योरिटी ग्रुप 1, ये इसका नाम है, और एक का मैंने नाम दिया dist 1। मैंने ये वाला ग्रुप में अनित को और स्नेहा को ऐड किया। मैंने ये वाला ग्रुप में शुभम को और अरिजीत को ऐड किया की हबे। तो ये तो मैंने कर लिया। नाउ मेरे पास कुछ क्लाइंट सिस्टम है। ये मेरा क्लाइंट लैपटॉप है। अनित एंड स्नेहा कैन लॉग इन, नॉर्मल सिस्टम लॉगिन जैसा होता है वैसा, बट यूजिंग शुभम एंड अरिजीत यू कैन नॉट लॉग इन। क्लियर? एबार अनित से मैंने लॉगिन कर लिया ये वाला सिस्टम पे, तो अनित को अपना डेस्कटॉप मिल गया। अनित गॉट इट डेस्कटॉप बैक। अभी डेस्कटॉप के ऊपर में ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन है। मतलब जो एप्लीकेशन यूज करके आप अपना ईमेल को ओपन करोगे, इट कैन बी ए वेब बेस्ड, कैन बी ए ऐप बेस्ड। तो ईमेल क्लाइंट का दो टाइप होता है, एक है वेब क्लाइंट और एक को हम लोग बोलते हैं ईमेल क्लाइंट बोलिए एटा আমরা। ये वाला जो है दिस वन इज ब्राउजर बेस्ड। मतलब आपके पास में एक यूआरएल रहेगा, आपको उस यूआरएल को लिखना पड़ेगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कौन सा यूजर से लॉगिन होगा? शुभम कैन लॉगिन एंड अरिजीत कैन लॉगिन। और इस टाइप पे क्या होगा? सेम है बट कोई एक एप्लीकेशन रहेगा। तो डेस्कटॉप में क्लाइंट एप्लीकेशन रहेगा, जैसे आउटलुक, जैसे थंडरबर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आता है एक मेल, ऐसे आता है लोटस नोट्स। ये सब एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा टू लॉग इन विथ शुभम एंड अरिजीत। कोनो असुविधा हो जाएगा? एवरीवन क्लियर? कोई डाउट है? बोलो। अजय क्लियर है? चलते हैं आगे। नाउ সবাই লিখে নিয়েছিলে? এভরিওয়ান ডান উইথ দ্য রাইটিং অফ দিস টু সিকিউরিটি গ্রুপ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন গ্রুপ। আচ্ছা, এবার আসছি আমরা গ্রুপ স্কোপ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আচ্ছা, গ্রুপ স্কোপ উইল বি অ্যাপ্লিকেবল অনলি অন সিকিউরিটি গ্রুপ। ঠিক আছে, গ্রুপ স্কোপ উইল বি অনলি অ্যাপ্লিকেবল অন সিকিউরিটি গ্রুপ। এটা ডিস্ট্রিবিউশন গ্রুপের জন্য নয়। দিস ইজ নট ফর डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ये ओनली बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। तो हमारे पास में मोस्ट 4 तरीके का ग्रुप स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या है? यस, रेंज एंड अपॉर्चुनिटी। इट इज अपॉर्चुनिटी एंड रेंज। क्या चीज का अपॉर्चुनिटी चाहिए तुमको? तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए एक्सेस करने का, तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए लॉगिन परमिशन का। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी मतलब वी वांट एक्सेस टू एनी रिसोर्स और वी वांट एक्सेस टू लॉगिन एनीवेयर। तो एनीवेयर माने कहां? इसका जो ब्रॉडेस्ट बाउंड्री है दैट इज योर फॉरेस्ट। आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट यू कैन नॉट लॉग इन, बट इनसाइड द फॉरेस्ट यू डिपेंडिंग ऑन ग्रुप स्कोप आप बोलोगे आप क्या लॉगिन कर सकते हो और क्या लॉगिन नहीं कर सकते, कौन सा रिसोर्स शेयर एक्सेस कर सकते हो, कौन सा रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकते। ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करके हमारे पास में 4 ग्रुप स्कोप है। लोकल, डोमेन लोकल, यूनिवर्सल और ग्लोबल। ये 4टे ग्रुप स्कोप है। लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल
আর ইউনিভার্সাল। আগে পিছন বললে কোনো অসুবিধা নেই, চারটে নাম বললেই হলো। ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, তাহলে গ্রুপ স্কোপ কি জিনিস? এক স্কোপ অফ গ্রুপ ডিটারমাইন্স বোথ দ্য রেঞ্জ অফ এ গ্রুপস এবিলিটি অর পারমিশন এন্ড দ্য গ্রুপ মেম্বারশিপ। আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলছি, আমরা একটু উপর দিকটা চলে আসছি। जस्ट टेक ए एग्जाम्पल दिस वे कि सपोज मेरे पास एक मल्टी डोमेन फॉरेस्ट है। आई हैव ए मल्टी डोमेन फॉरेस्ट, जहां पे सपोज एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं मेरे पास 2 ट्री डोमेन है। इसीलिए हम लोग ट्री डोमेन का लैब पहले किए थे, या ट्री डोमेन ट्री का प्रैक्टिकल पहले टेस्ट किए थे। एक दो पेरेंट चाइल्ड है ऐसा। না না, এইটা হচ্ছে আমার একটা ফরেস্ট, फॉरेस्ट का नाम है abc.com। दिस इज माय फॉरेस्ट, ठीक। এইটা दिस इज माय फॉरेस्ट रूट डोमेन, তার মানে এটাই abc.com, যেটা ফার্স্ট সেটাই ফরেস্ট রুট ডোমেন। এটা চাইল্ড ডোমেন, আমি ধরে নিচ্ছি मैं समझ लेता हूं east.abc.com। এটা আমার ট্রি ডোমেন, এইটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ডোমেন বা ফরেস্ট রুট ডোমেন। এটা আমার চাইল্ড ডোমেন, এটা আমার ট্রি ডোমেন, এর নাম xyz.com। এটা আমার ট্রি ডোমেনের চাইল্ড, সাপোজ ইট ইজ north.xyz.com and they are connected using a trust relationship। ट्रस्ट हम लोग पढ़बो आगे की है, ट्रस्ट का अलग से बड़ा चैप्टर है, ट्रस्ट हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये पार्ट सबको क्लियर है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी देखो, हर एक डोमेन में कुछ ग्रुप हो सकता है, कुछ यूजर्स हो सकता है और कुछ शेयर्ड रिसोर्सेस हो सकता है। हम लोग जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। इधर पे सोचो एक A1 A2 यूजर है, इधर पे सोचो B1 B2 यूजर है, इधर पे C1 C2 यूजर है, यहाँ पे D1 D2 यूजर है। Am I clear? हाँ या ना? Yes. So हम लोग का हो सकता है यहाँ पे एक शेयर्ड फोल्डर है, सपोज शेयर्ड फोल्डर 3। यहाँ पे एक शेयर्ड फोल्डर है, लेट अस से शेयर्ड फोल्डर 4। यहाँ पे हम लोग का एक शेयर्ड फोल्डर है, लेट अस से शेयर्ड फोल्डर 1। एंड यहाँ पे मेरा एक शेयर्ड फोल्डर है, शेयर्ड फोल्डर 2। कोई डाउट है ना? तो তাহলে এইগুলো আমার ऑब्जेक्ट, ये सब मेरा क्या है? दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट। मैंने पिछला दिन बताया था, यूजर बनाओ, ग्रुप बनाओ, फोल्डर बनाओ, एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट। एंड ये क्या है? दिस SF 1 to 4 आर माय रिसोर्स। करेक्ट? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप स्कोप। ग्रुप का स्कोप का मतलब क्या? 2 पैरामीटर है। 1, अगर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, हु कैन बी मेंबर ऑफ द ग्रुप। इस ग्रुप का कौन मेंबर होगा? मेरा पहला सवाल। हाँ बोलो। नेक्स्ट महीना में होगा बाबा। अभी मेरे को जैसे पता चलेगा हम तुमको बताते हैं। नेक्स्ट महीना में शुरू दिख के एक बार बोलना। अच्छा, so who can be member of the group and what resource members can access। तो ये पहले
पहले मेंबर बनेगा फिर एक्सेस होगा। Am I clear? তাহলে গ্রুপ का স্কোপ का ये मतलब होता है হু ক্যান বি মেম্বার। তাহলে আমি যদি একটা গ্রুপ फॉरेस्ट रूट डोमेने बनाई GRP1, इस ग्रुप का मेंबर कौन हो सकता है और उस ग्रुप का मेंबर कौन कौन से शेयर फोल्डर एक्सेस कर सकता है, इट विल बी डिपेंड्स ऑन ग्रुप स्कोप। ग्रुप स्कोप आपको बताएगा कि आपका ग्रुप का मेंबर कौन होगा और आपका मेंबर बन जाने के बाद वो मेंबर कौन से रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएगा। हो सकता है ये एक्सेस इनसाइड डोमेन रिसोर्स, मतलब हम जो डोमेन में है उसी डोमेन का रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। हो सकता है ये दूसरा कोई चाइल्ड डोमेन का एक्सेस कर सकता है। हो सकता है कोई ये ट्री डोमेन का रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। हो सकता है ये ट्री का चाइल्ड का जो रिसोर्स है उसको एक्सेस कर सकता है। दैट विल बी डिटरमाइंड बाय ग्रुप स्कोप। কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, so there are four type of group scope, there are four type of group scope। तो group scope कितना टाइप का होगा? क्या क्या? पहला है लोकल, सेकंड है डोमेन लोकल, थर्ड इज ग्लोबल एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल। वन बाय वन करते हैं। তোমরা ফার্স্টে এই পার্টটা লেখো। স্যার এটা লিখবো? তুই কিন্তু আমার সামনে এসে না বসলে এগুলো বুঝতে পারবি না শোভা। না স্যার আমি কালকেই চলে যাবো, আজ এখানটা খুব কাদা কাদা হয়ে গেছে তো তাই জন্য যাইনি। আর আমাদের দুটো রাস্তা দুটো দিকেই ঘুরে দিয়েছে মেন রোডে যাওয়া, তাই জন্য। তুই যেখানে সেটা শুরু কর। अच्छा, ये वाला बना लेना लिखने के बाद पहले। देन विल मूव टू द टाइप ऑफ ग्रुप स्कोप। ग्रुप स्कोप्स लिखो, चारटे ग्रुप स्कोपेर नाम लिखो फर्स्ट। पहले चार ग्रुप स्कोप का नाम लिखो। तो ग्रुप स्कोप्स आर बोल के लिखो, द ग्रुप स्कोप्स आर नंबर वन लोकल, नंबर वन করে লেখো লোকাল, নাম্বার টু দিয়ে লেখো ডোমেন লোকাল, নাম্বার থ্রি লেখো গ্লোবাল, নাম্বার ফোর হচ্ছে ইউনিভার্সাল। ঠিক আছে, তো চারটে বললাম, লোকাল, ডোমেন লোকাল, গ্লোবাল এন্ড ইউনিভার্সাল। কোনো অসুবিধা না? तो लेट अस टॉक अबाउट लोकल ग्रुप फर्स्ट। ठीक, लोकल ग्रुप क्या है? हेडिंग करो लोकल स्कोप বা লোকাল গ্রুপ স্কোপ। লোকাল গ্রুপ স্কোপ, ঠিক আছে বলি লোকাল গ্রুপ স্কোপ। আচ্ছা, বলছে দেখো ইউ ইউজ দিস টাইপ অফ গ্রুপ ফর স্ট্যান্ডঅ্যালোন সার্ভার एंड वर्कस्टेशन। क्या मतलब? इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ADDS एनवायरनमेंट। ये ADDS एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर वर्क ग्रुप। ये वाला वर्क ग्रुप के लिए है। अगर हम एक नॉर्मल क्लाइंट सिस्टम पे बैठे हैं तो जो फैसिलिटी स्कोप का मुझे मिलता है दैट इज ओनली दिस। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डोमेन मेंबर सर्वर दैट आर नॉट डोमेन कंट्रोलर और ऑन डोमेन मेंबर वर्कस्टेशन। तो जो আমি বললাম যেটা either I am a workstation or I am not a domain controller, মানে আমি কাউকে কন্ট্রোল করছি না এমন সিস্টেমে করব। I am not a DC, I am not a member of the group or I am not a member of domain, বা আমি একটা ওয়ার্কস্টেশন, দেন আমি এইটা করব। লোকাল গ্রুপ আর अवेलेबल ओनली ऑन द कंप्यूटर वेयर दे एग्जिस्ट। इसमें आप इसको आप वही सिस्टम पे रख सकते हो जहां पे आप इसको बनाए हो। স্যার সেকেন্ড পয়েন্ট একটু মানেটা বলবেন? बोलबो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन डोमेन मेंबर सर्वर। मेंबर सर्वर में इसको बना सकते हैं जिसको आप डोमेन में ज्वाइन करवा रहे हो, जो किसी को कंट्रोल नहीं करता है लेकिन उसको कोई कंट्रोल करता है जिसका नाम डोमेन कंट्रोलर है।
आप लोकल ग्रुप डोमेन कंट्रोलर पे नहीं बनाएंगे, आप ऐसा सिस्टम में बनाओगे যাকে ডোমেন কন্ট্রোল করে। কি হয়েছে? ঠান্ডা জলই তো নিয়ে এলাম। না ওটা ঠান্ডা হবে ওটা ঠান্ডা হবে না। না বোতলের কালার দেখেছেন? দাও। আচ্ছা, সো ইম্পর্টেন্ট, এটা বোঝা গেল তো, যেই সিস্টেমটা ওয়ার্ক স্টেশন মানে ওয়ার্ক গ্রুপ বা ডোমেন কন্ট্রোলার নয়, ওই সিস্টেমটার মধ্যে আমি লোকাল গ্रुप स्कोपটা পাবো। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यू कैन असाइन एबिलिटीज एंड परमिशन ऑन लोकल रिसोर्स ओनली। मतलब शेयर फोल्डर अपना होना चाहिए, अपना सिस्टम में, अपना नेटवर्क में नहीं, अपना सिस्टम के अंदर ही इसका बाउंड्री है, अपना सिस्टम के बाहर ये नहीं जा सकता है। मेंबर कैन बी एनीवेयर इन द एडीडीएस फॉरेस्ट। इसका मेंबर अगर आप डोमेन एनवायरनमेंट में करते हो, इसका कोई भी मेंबर हो सकता है, ঠিক আছে? মেম্বার কেউ भी হবে, বাট যেখানে বানিয়েছো খালি ওই রিসোর্সেরই অ্যাক্সেস পাবে। তাহলে एंटायर एडीडीएस फॉरेस्ट में अगर हजारों डोमेन है, बोलो हेलो, हाँ 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 हाँ, systm.cpl লিখলে এরর খাচ্ছে। ল্যাপটপ না ডেস্কটপ? ওই জন্যই হোম এডিশন বলেই হচ্ছে এটা। ফিজিক্যাল সিস্টেম না ভিএম? না 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 না, ডিইএম লিখে ফেলেছো, ডিএম হবে, ইটা হবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ হয়ে যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চর করে, বুঝলেন? মানে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস। গুড আফটারনুন স্যার। এবারটা ক্লিয়ার? তাহলে তোমার ডোমেনের, তোমার ফরেস্টের মধ্যে যত খুশি ডোমেন থাক না কেন, তার যে কোনো ইউজার এই গ্রুপটার মেম্বার হতে পারবে, বাট যেই সিস্টেমে তুমি বানিয়েছো ওই সিস্টেমেরই একমাত্র রিসোর্সের অ্যাক্সেস তুমি পাবে, অন্যান্য সিস্টেমের রিসোর্স অ্যাক্সেস তুমি পাবে না। লেখো এটা। চল, নেক্সট স্কোপ ইজ ডোমেন লোকাল। ঠিক আছে, ये डोमेन लोकल ऑनवर्ड्स वी आर एंटरिंग इनटू एडीडीएस एनवायरनमेंट। पहला बात तो ये सिंपल, ये जो स्कोप है इसमें आपको दो चीजें याद रखना है, हु कैन बी मेंबर और व्हाट कैन आई एक्सेस, और किच्छु ना। अच्छा, तो बोलছে देखो, you can assign abilities and permission on domain local resources only and members can be from anywhere in the ADDS forest। मतलब आपका सपोज एक डोमेन है जिसका नाम है abc.com, उस डोमेन के अंदर में सपोज देयर आर 50 कंप्यूटर्स, 50 जन के पास में दो दो करके शेयर फोल्डर, टोटल 100 शेयर फोल्डर्स आपका डोमेन के अंदर में ही है। ठीक है, तो आप इस डोमेन के अंदर में जितने रिसोर्सेज है इस ग्रुप का मेंबर सबको एक्सेस कर सकता है। लेकिन दूसरे का डोमेन में हो सकता है, मेरा दूसरा कोई डोमेन है उसी फॉरेस्ट के अंदर में जिसका भी सपोज ऐसे 200 रिसोर्सेज है, उसको इस ग्रुप का मेंबर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस ग्रुप का मेंबर कौन हो पाएगा? एनीवेयर फ्रॉम द फॉरेस्ट, whoever from any domain inside the forest can be member of a domain local group। रिसोर्स एक्सेस अपना डोमेन का, मेंबर एंटायर फॉरेस्ट का कोई भी। ঠিক আছে, হেডিং করব ডোমেন লোকাল, আর এই দুটো পয়েন্ট লিখবো খালি। হ্যাঁ বলবো, ধর তোর কাছে একটা ডোমেন আছে, তুই ডোমেনটা তো ফাঁকা রাস্তায় বানাতে পারবি না, তোকে একটা ফরেস্ট বানাতে হবে, হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, এবার একটা ফরেস্টের মধ্যে ধর তুই একটা abc.com বলে ডোমেন বানালি, কোনো অসুবিধা? ওই ডোমেনের আন্ডারে প্রচুর মেম্বার থাকতে পারে, সেটা উইন্ডোজ 10 হতে পারে, উইন্ডোজ 11 হতে পারে, কোনো মেম্বার সার্ভার হতে পারে, পারে তো?
যে কোনো ক্লায়েন্টে আছে তার আন্ডারে আমি অনেকগুলো শেয়ার ফোল্ডার মিলিয়ে বানালাম, কোনো অসুবিধা? এবার ধর আমি এবার ডিসির মধ্যে এলাম, এসে একটা গ্রুপ বানালাম যার স্কোপ হচ্ছে ডোমেন লোকাল। তাহলে আমি কি কি পারবো করতে? আমার এই ডোমেনটার মধ্যে যতগুলো ফোল্ডারস আছে, শেয়ার্ড ফোল্ডার, হ্যাঁ পেন, তো তোর এই ডোমেনটার মধ্যে যতগুলো শেয়ার ফোল্ডার আছে, যতগুলো প্রিন্টার আছে, তুই সবাইকে অ্যাক্সেস করতে পারবি। কিন্তু ওই ফরেস্টের মধ্যে ধর আরেকটা ডোমেন আছে, তার কিন্তু কোনো রিসোর্সকে তুই অ্যাক্সেস করতে পারবি না। এবার এই গ্রুপটার মেম্বার কারা হতে পারবে? ওই এন্টায়ার ফরেস্টের মধ্যে যে কোনো ডোমেন থেকে যে কেউ হু এভার ইউজার ওই গ্রুপটার মেম্বার হতে পারবে। তাহলে মেম্বারশিপের কোনো বাউন্ডারি নেই, বাট রিসোর্স অ্যাক্সেসের বাউন্ডারি হচ্ছে ডোমেন লোকাল, মানে আমার ডোমেনের আন্ডারে যারা আছে তারাই একমাত্র। আমার ডোমেনের যা রিসোর্স আছে খালি সেটারই অ্যাক্সেস পাবো। মেম্বার অ্যাক্সেস ওই ফরেস্টের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। এর দুটোই পয়েন্ট লিখবো, খালি কি করব আর কোথায় যেতে পারবো। হয়েছে? হয়েছে? এভরিওয়ান ডান? এই দুটোই পয়েন্ট লিখতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, হয়েছে লেখা? যাবো আগে। আচ্ছা, নাম্বার 3 তাহলে কোনটা হবে বলো? ग्लोबल। এবার গ্লোবালের ব্যাপারটা একটু উল্টো। एक्सेस आप कुछ भी कर सकते हो, बट मेंबर लोकल होगा। अपना डोमेन के अंदर में जो मेंबर है, आपका डोमेन का जो इंटायर यूजर्स, कंप्यूटर्स, अदर ग्रुप्स जो भी है, वो इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है। हाँ बोलो, ग्रुप का मेंबर कौन हो सकता है? कोई भी। কোথায়? বাউন্ডারিটা বলো। एंटायर एडीडीएस फॉरेस्ट में, एंटायर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के अंदर कोई भी यूजर इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है। एक्सेस क्या कर पाएगा? স্যার গ্লোবালের বলছেন তো, গ্লোবালে তো আপনি বললেন যে যে কোনো মানে অ্যাক্সেস যে কোনো করতে পারি, তো মেম্বার খালি লোকালের হবে। তাহলে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, কিন্তু মেম্বার লোকাল হতে হবে। তুমি তাকেই কন্ট্রোল করতে পারবে যে তোমার বাড়িতে থাকে। এবার তোমার বাড়ির লোক রাস্তায় বেরিয়ে কি করছে তোমার কোনো খবর নেই। देश বাইরে যেতে পারবে না, কারণ তুমি ওর पासपोर्ट বানিয়ে দাওনি। सिंपल ব্যাপার। एंटायर फॉरेस्ट के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मेंबर लोकल होना पड़ेगा, लोकल डोमेन का मेंबर होना पड़ेगा। तो ग्लोबल ग्रुप हेडिंग करेंगे और ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। ग्लोबल हेडिंग করবে और এই দুটো পয়েন্ট লিখবে। কি হয়েছে? আবার দিয়ে দেবে টাকা, কিছুই কারণ নেই। আমি মাঝে মাঝে আসে ভেরি বিজি। এই ব্যাচ 75A। নির্ময় আছিস নাকি? টুডে ইজ রেনি ডে, মজা জানে। সুশান্ত মোদক এসছে স্যার।
সুশান্ত মোদক এসছে, এসো। এই যে স্যার এখানে। হ্যাঁ বলুন, আপনি তুমি ক্লাসে নেই কেন? সব্য আমার ছেলে। কোনো অসুবিধা নেই, বদমাইশ ক্যাজুয়াল। কোনো অসুবিধা নেই, খালি হ্যাঁ ফিজটা দিতে পারি, মানে ওই 1 মাসের জন্য, কারণ ওর বাবার তখন অপারেশন চলছিল, তো এই লাস্টেই জ্ঞান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বললো নাকি যারা আছেন একটা লেটার লিখে দিয়ে দিয়েছে, তো অটোমেটিক করে দেয় না ড্রপ আউট, আকবর স্যার নিজে নিজে করে না তো, অটোমেটিক ড্রপ আউট ডিক্লেয়ার হয়ে যায়। হয়ে গেছে। এবার রাজেশ ম্যামকে বলেছে, ম্যাম নাকি বলেছে পরের মাসে, তারপর দিয়ে যদি ও নিজেও আসেনি, হ্যাঁ, নিজে তো সে খবর এবারে তো ও দেয়। নিজেও আসেনি। নিজে এটা কোনো ইয়ে নেই। যাবো আগে। হ্যাঁ, নেক্সট 4 নম্বর, ইউনিভার্সাল গ্রুপ। বুঝতেই পারছো কি হতে হবে, कोई भी कुछ भी। হ্যাঁ कोई भी मेंबर हो सकते हैं। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মোদিজি ডায়লগের মতন, हम तो फकीर आदमी है झोला उठा के चल पड़ेंगे। ঠিক আছে, nobody is going to stop, কোনো পিছুটান নেই। বৈরাগী মানুষ, সন্ন্যাসী। whoever can be member wherever it can go, no problem, no পাবন্দি, nothing। কেউ আটকাবে না, যা মন চায় তাই করো, কোলা সার। मोदी जी का खाली मम्मी है बस, नहीं है उनका, उनका बाद में कोई नहीं है। मारा गया हाँ मोदी जी माँ बस मारा तो ছেলে মেয়ে তো নেই, বিয়ে করেনি। এরা বেস্ট ডিসিশন নিয়েছে জীবনে। प्रेसिडेंट कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट अलग रिस्पेक्ट है, प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। মুখার্জি প্রেসিডেন্ট ভাবছো, তো উচ্চ শিক্ষিত লোক একজন, এপিজে আব্দুল কালাম। প্রণব মুখার্জিকে তাহলে চেনো না তুমি? हाँ चीनी প্রণব মুখার্জি বহুত বড় অর্থনীতিবিদ, বিশাল অর্থনীতিতে ওনার ব্যাপক হাত আছে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে। পিজে আব্দুল কালামের ব্যাপারটা কি বলতো, আমার সাথে বেশি কানেক্ট হয় তো, এটার জন্য আমরা চিনতে বেশি। হ্যাঁ, কি বলো ওই এপিজে আব্দুল কালামের বায়োগ্রাফির নাম The Wings of Fire। বলতে না পারলে কি করে ফেভারিট? ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্স ফর ইন্টারভিউস, ইওর ফেভারিট পারসন, ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্স 4-5 অ্যাট লিস্ট। এটা ইউপিএসসি তে জিজ্ঞেস করবে, বলে রাখো। ইউপিএসসি তে মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বোঝাবার জন্য বলতে হয়। हो गया, चले। ও তেরি, কি আমি ভুল করে ওপরে কেটে লিখে ফেলেছি এতক্ষণ ধরে। চলো কাটো, আর কি করা যাবে। ধুর, ভালো লাগে না। এটা কাটে দে। না বুঝিয়ে দেবো, করে দেখে নেবে। ট্রিটা বানাও তবে তো দেখবে করে। ব্যাস তুমি করে দেখো। তুমি আমাকে মেসেজ করেছো? না দেখিনি। গ্রুপে করে তুই স্যারকে মেসেজ করতে পারিস না? হ্যাঁ, খালি গুড মর্নিং। মেসেজ করেছো তুমি, গ্রুপেই করবে। না স্যারকে মেসেজ করবে না, আমরা পড়াবো বুঝে না। আরে কনফিউজ লাগে তোরগুলোকে দেখে। বোঝার থেকে বড় কথা। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ এটাই তো করবে। আর এক একটা ডোমেনে গিয়ে এক একটা ডোমেন কন্ট্রোলারে গিয়ে বানাবে। হ্যাঁ কোথায়? হ্যাঁ ঠিক আছে তো, হ্যাঁ ওটা তো ফরেস্ট, তো ওই আন্ডারস্কোর MSDCS টা হচ্ছে ফরেস্টের জন্য। তো ফরেস্টের নাম কি, রুট ডোমেনের নাম করে হবে ফরেস্ট, তাই abc.com ই হবে। ওটা একটু টাইম লাগবেই তো হতে। হলো? আপনি বলুন। না না, আমি বলি কি করে, বলো। কে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি দেখেছি, অনেকক্ষণ আগে দেখেছি। তুই তো ও ভালো। স্যার অমনি করে।
এক ঘন্টা আগে দিয়ে মাথা করে রেখে গরম দেয়। হয়ে যায়। হ্যাঁ সবাই জয়েন করবে না আমি তো আগে দেখলাম আজকে এলো তুমি লেখো বলেছে যে 4টের সময় সবাই জয়েন হয়ে যাবে, এটা ইন্ডিকেশন। হ্যালো হ্যাঁ হয়ে গেছে। চলো এবার লেখো জেনারিক কন্টেনার্স হেডিং করো জেনারিক কন্টেনার্স আমি জেনেটিক শুনলাম একটু। জেনেটিক নয় জেনেরিক জেনেটিক মানে কি? নরমাল এটা ঠিক হয়েছে হোয়াট আর দ্য জেনারিক কন্টেনার্স জেনারিক কন্টেনার্স মানে হচ্ছে বলছে ADDS has several built-in containers or generic containers such as users, computers, domain controllers এই কন্টেনার গুলো অবজেক্ট স্টোর করে as default parent object container to new object that you create মানে মানে খুব না এটা খুব একটা মজার एग्जांपल আমি তোমায় দিই তুমি এক লাইনে বুঝে যাবে ধরো আজকে বাবা বাজারে গেলেন ठीक है आज पापा मार्केट गए या आपके घर में जो भी हफ्ते का बाजार जो करते हैं मम्मी पापा बड़े भाई बड़ी दीदी whoever तो एक मार्केटिंग का जो ग्रोसरी का बैग होता है उसमें सब कुछ सामान लेके आए आपका घर में आके जो घर में पूरा होम मेकर है आप हो तो आप मम्मी दीदी whoever उनका हाथ में आपने दे दिया वो क्या करते हैं जो जहां पे होना चाहिए उसको वहां डाल देते हैं হ্যাঁ सॉर्टिंग करते हैं ठीक है तो आपका घर में दाल रखने का कंटेनर अलग से है चावल रखने का अलग से है आटा रखने का अलग से है सिस्टम के अंदर में भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए डिफरेंट कंटेनर सिस्टम ही बना के देता है whenever you are going to create ADDS domain या ADDS forest system कुछ by default कुछ containers generate करता है these are not folders these are containers जिसका ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड है पहले से ही मतलब you do not need to put the object in a particular container it will be automatically inside the container मतलब आप अगर डोमेन में एक मेंबर ऐड करते हो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंटेनर के अंदर में ही जाएगा यू प्रोमोट ए सेकेंड डीसी वो डोमेन कंट्रोलर के अंदर में जाएगा यू क्रिएट ए यूजर वो यूजर कंटेनर के अंदर में जाएगा दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट कंटेनर्स বা জেনারিক কন্টেনার্স ক্লিয়ার হ্যাঁ কি না ওকে তো ফার্স্টে হেডিং করো হোয়াট আর জেনারিক কন্টেনার করে ফার্স্টে এর ডেফিনেশনটা লেখো কি জিনিস এটা জেনারিক কন্টেনার কি কি থাকে লিখে ফেললেই চ্যাপ্টারটা হয়ে যাবে তারপর গ্রুপ বানানো দেখিয়ে দেবো ইউজার অ্যাড করা দেখিয়ে দেবো বাস তাহলেই ডান কি হবে এর আবার চেয়ারের কাজ করতে এসে একটু চেক করেছে নিশ্চয়ই কেন না 100 বার এক্সাম হচ্ছে লাস্টে করবে হয়েছে হ্যাঁ ও এক লাইনই তো হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ঠিক আছে এটা করছো তো আমাকে ঠিক আছে আপনি তো একটা সেকেন্ড প্রেজে বলে হয়েছে হয়েছে আমি হয়েছে না করলে তুমি তো তাহলে লিখতে পারতে হ্যাঁ লেখা হয়ে গেছে স্যার বোর হয় না আপনি বোর হন আমি কি বোর হয় না না আমি বোর হই না বোর হলে আর পড়াবো না কাউকে ছেড়ে দেবো পড়ানো বোরিং লাগে লাইফটা ভিডিও মতন হয়ে যাবে রিল দেখলে কিসের মতো তামাশা এটা কি একটা মুভি একটা মুভি নট অ্যাপ্লিকেবল বুঝতেই পারিনি হাসবো না কাঁদবো না হয়েছে লেখা তো এবার কি কি কন্টেনার থাকে ওই চেয়ার গুলো যেগুলো চেক হয়ে গেছে ওগুলোতে বস আর যেগুলো চেক হয়নি ওনাকে দিয়ে দেবে
দেখো এই পার্টটা সবার লেখা হয়েছে। এবার কি কি কন্টেনার থাকে? ফার্স্ট কন্টেনারটার নাম হচ্ছে ডোমেন। কি থাকে? টপ লেভেল ডোমেন অর্গানাইজেশনাল হায়ারার্কি। सर लास्ट लाइन बच गया सर, लास्ट लाइन। हाँ हाँ लिखो लिखो। হ্যাঁ কি কি থাকে? নাম্বার 1 কি কি থাকে, কি কি জেনারিক কন্টেনার থাকে? নাম্বার 1 হচ্ছে ডোমেন, ঠিক আছে, যার আন্ডারে সবকটা থাকে। এটা হচ্ছে টপ লেভেল হায়ারার্কি বা টপ লেভেল অর্গানাইজেশন হায়ারার্কি। abc.com যেটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করছি abc.com, ওটাই टॉप लेवल abc.com, ওটাই हो गया सर। हो गया। अच्छा तो जिसके अंडर में सब कुछ आता है दैट इज डोमेन। उसके अंदर में पहला कंटेनर इज बिल्ट इन। कंटेनर नामটা डोमेन। अच्छा पहला जो है दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन कंटेनर। तो बिल्ट इन कंटेनर के अंदर में क्या रहेगा? सिस्टम के अंदर में बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रुप रहता है। वो ग्रुप्स डिफॉल्ट जो चीजें बन के देता है एडीडीएस, वही सारे ग्रुप्स बिल्ट इन के अंदर में रहेगा। बिल्ट इन कंटेनर के अंदर में डिफॉल्ट ग्रुप रहेगा जो डोमेन प्रमोशन करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। नंबर 2 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर में आपका डोमेन मेंबर्स एंड मेंबर सर्वर्स रहेगा। इसके अंदर में मेंबर ऑफ सर्वर माने क्लाइंट्स रनिंग क्लाइंट ओएस या मेंबर्स रनिंग क्लाइंट ओएस रहेगा। ऑल्सो मेंबर सर्वर लाइक मेंबर्स रनिंग सर्वर ओएस कंप्यूटर्स के कंटेनर के अंदर में रहेगा। सिंपल बात में अगर आप बोलते हो कि आपका डोमेन में जिसको जिसको आप ज्वाइन करवाए हो उसका लिस्ट या वो ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर्स बोल के कंटेनर के अंदर में रहेगा। এই তিনটে আগে লেখো, তারপর বাকি তিনটে বলছি। স্যার আপনাকে একটা মেসেজ করেছি দেখুন। স্যার বিল্ডিংটা একবার বলছো? কোনটা? ডিফল্ট গ্রুপ বলতে হয় সিকিউরিটি আর ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলেছো? কোনটা? বিল্ডিংটা বিল্ট ইন মানে হচ্ছে যেগুলো ডিফল্ট গ্রুপ থাকে সেগুলো। সিস্টেম ইনস্টল করলেই কিছু গ্রুপ তৈরি হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি, তেমনি ডোমেন প্রমোট করলেও কিছু অটোমেটিক গ্রুপ এসে যায়। হ্যাঁ, প্রিন্ট অপারেটরস, ব্যাকআপ অপারেটরস, এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডোমেন অ্যাডমিনস, ডোমেন ইউজার্স, কিছু ডিফল্ট গ্রুপ তৈরি হয়ে যায় যেগুলো সিস্টেম গ্রুপ বলা হয়। এগুলো তোমায় বানাতে হবে না, এগুলোই ওর মধ্যে থাকে। সিস্টেম রেডি হওয়ার পর যে গ্রুপগুলো ক্রিয়েট হয় সেটা তো? হ্যাঁ হয়েছে, তিনটেই লেখা হয়েছে। লাস্টেরটা হচ্ছে পরে লেখা শুরু করবো? আর লিখবো না? হ্যাঁ ম্যানেজ সার্ভিস অ্যাকাউন্ট সব লিখবো, কিচ্ছু বাদ দেওয়া যাবে না। ব্যাকআপ हो गया सर। নেক্সট আসছি
फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल। फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल मतलब आपका डोमेन का जो मेंबर नहीं था, लेकिन आप कोई दूसरा डोमेन से उसको लेके आए हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आपका डोमेन से नहीं है, दूसरा कोई डोमेन से है, आपका ही फॉरेस्ट का, उसको आप ফরেন সিকিউরিটি প্রিন্সিপাল। এটা বিদেশ মন্ত্রীর মতো, আমার দেশে অন্য দেশের লোক থাকে। হ্যাঁ, ফরেন মিনিস্ট্রি। হ্যাঁ, এই বলতে পারি না, আমার পাসপোর্ট নেই, আমি কোনোদিন দেশে বিদেশে যাইনি। আরে যাইনি রে ভাই, আমার কোম্পানিতে চাকরি পেতে গেলে পাসপোর্ট লাগে। আমার কাছে 1800 টাকা থাকলে আমি 3 প্লেট বিরিয়ানি খেয়ে নেবো, ঝামেলা শেষ। সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাত্রে একবার। दादा बोलते थे ना बिरयानी 5 केजी टॉप पाओ जाए। हमको क्या है, हमको घर में एक ही आदमी देके जाता है, दूर के जाবে, বাড়িতে শুয়ে শুয়ে খাবো। আমার বাড়ির লোকেশনে দাদা বৌদি ডেলিভারি দেয়, কোনো চাপ নেই, সবাই দেয়। তুমি বলো রেস্টুরেন্টের নাম, আমার বাড়ি অবধি সবাই যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ইউটিউবে তারক মেহতা কা উল্টা চশমা চালিয়ে দেখতে দেখতে খাবো। হ্যাঁ, খেয়ে আবার অতটা গাড়ি চালিয়ে খেয়ে যাবে। তুমি একটা আকাশ কুসুম ভেবো না, তুমি 10 টাকা দিয়ে শুরু করো, ঠিক আছে? ম্যানেজটা বোঝালেন কি? বলছি তাড়াতাড়ি লেখো। আর এগুলো লেখা হয়ে যাচ্ছে, ইউজার লিখছি। यूजर्स के अंदर में यूजर्स रहेगा, जो यूजर आप क्रिएट करोगे, और डोमेन कंट्रोलर के अंदर में डोमेन कंट्रोलर रहेगा। अच्छा लिखबे, अरे लिखे ना बोलছি दादा। और यूजर्स के अंदर में आपने जितना यूजर क्रिएट किया वो स्टोर होगा, और डोमेन कंट्रोलर कंटेनर्स के अंदर में आपका सिस्टम पे डीसी, सेकंड डीसी, रीड ओनली डीसी जितना भी है वो लिस्ट स्टोर हो जाएगा। We have more 20-35 minutes. We'll see some lab on user and group. একটু তাড়াতাড়ি লেখো, তাহলে 3-4টে ল্যাব আছে, দেখিয়ে দিই ছোট ছোট। এই যে কুরকুর করে লিখছে। না না, তুমি লেখো বাবা, কি দরকার, আজ আমার কাছে যথেষ্ট টাইম আছে। এই ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে বসতে হবে 4টে দিয়ে, বাকি বাস্টরি বার্ডিং ফ্রেন্ডলি সব কটা আসছে, সাইন করাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, আর কোনো কাজ নেই। এই একা ছেলেটা সারাদিন সকাল থেকে পাগলের মতন কাটে, একা। এক্সাম হয় না, মার্কস ও তোলে, একে ডেকে আনছে, ও ক্যামেরা চেক করছে, ওই ল্যাব সেট আপ করছে, এর ইন্টারনেট, ওর ওই ওর সেই, ও একা দৌড়াচ্ছে। আর সবাই কি করছে, স্যার সাইন হয়ে গেছে, স্যার একটু সাইনটা করে দিন, তাই সাইন করো। তুমি জিজ্ঞেস করো সিআইডি আর কি আছে ল্যাবে, কেউ বলতে পারবে না। গেটওয়ে কি দেবে দেখে বলতে হবে, বলতেই পারবে না। এইটা কেন দিলি বলতে পারবে না। সিআইডি এটা বলো, /25 আছে, ঠিক। একজন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে দিই কথাটা, একজন। এই নেটওয়ার্কে ম্যাক্সিমাম কটা হোস্ট থাকবে, তাই বলে দিই, বলতে পারবে না, জানেই না কি বলছি। তাকে দেখো আর ঠিক করে হেঁটে চলে যাবে, জানতেই চায় না। হ্যাঁ, তুমি তো ভালো ছেলে না। 28 বলেছে, না না, 26 বলেছে, লাস্টে 128 ব্লক সাইজ বলেছে।
ওটা তো আগে থেকে 256 হয় হয়েছে লেখা? এই লেখা হলো অরিজিৎ? ও স্যার লাস্ট এটা বাদ এই ঠিক আছে? चलो इसका लैब देख लेते हैं। हैं? in a new installation of ADDs. आज ले आई हो ना इसलिए ওইউ বাকি আছে এখনো, গ্লোবাল ক্যাটালগ বাকি আছে, তোমার গ্রুপ পলিসি বাকি আছে, এফএসএমও রোল বাকি আছে। এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড় চ্যাপ্টার। अच्छा এইটা আমার डीसी আছে, ठीक है? दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर, आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, क्या कमांड से देखना सिखाए थे? तो dsa.msc में हम लोग जाएंगे। ये देखो दिस इज योर abc.com, ये आपका देखो पहला जेनरिक कंटेनर। एक्सपेंड करेंगे तो बाकी सारा मिलेगा बिल्ट इन। ये रहा कुछ बिल्ट इन यूजर्स या बिल्ट इन ग्रुप्स। एक्चुअली फुल स्क्रीन करो ना। ये एडीडीएस प्रमोट करने से आता है। टाइप देखो डोमेन लोकल, सब सिक्योरिटी ग्रुप है, मतलब सब लोग लॉग इन कर सकता है। एवरीवन इज डोमेन लोकल। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। क्या आपने एक भी बनाया है? नहीं। ये कौन है? ये बाय डिफॉल्ट डोमेन प्रमोशन करने के बाद आया है। दिस इज बिल्ट इन। कंप्यूटर्स में क्या आएगा? कंप्यूटर्स में देयर इज नो लिस्ट, बिकॉज अभी तक कोई मेंबर इसमें ऐड नहीं है। तो व्हाट विल डू इज ऐड ए क्लाइंट। उस दिन वहाँ चार्ट तो 15 का हाइपर भी चल रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। देख रहे हो, वही नहीं रहे वो दिमाग खराब हो गया देख के। হাইপারভির ভিএম গুলো চললে বোঝা যায় না না, মানে হাইপারভিটা বন্ধ করে দিলে ভিএম গুলো বন্ধ হয় না তো। उस हालत में हम चार्ट तो बेसिक सेटिंग में रेडी किए थे, इतना टाइम लगा। তুমি পুরুষ নাকি? তুমি তো মহাপুরুষ। माथा खराब हो गया था, बैठ के बोले काहे हो रहा है इसे? दिमाग खराब हो गया। তুমি আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পাশের বাড়ির লোক, ওয়্যারলেসে তোমাকে গতি মানে নিজের ইয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে, কি বলে ওটাকে, মানে জ্যোতি। ও রামকৃষ্ণ থেকে ওরা চলছে ওদেরকে অনুসরণ করে চলছে পড়া না, আইডিওলজি পড়াচ্ছে। ভবানীপুরে তো থাকো তুমি? ও বাবা, নেতাজির পাড়ার লোক। বিদ্রোহী হবে অন্যায় সহ্য করতে फिर 2 मिनट और का चैनल ये मॉडल तो आवाज घरेর সামনে এটা গিয়ে শুয়ে থাকিস এটা শান্তি সামনে পাবি দেখো stm.cp ডিএস দিয়ে দিয়েছি, আবার চেঞ্জে যাবে, ওখানে নাম চেঞ্জ করবে, skip the credentials. হবে না রেখে যাও। ঠিক আছে, আরেকবার করবো, আরেকবার নিয়ে নিয়েছি, টাইম নাই এখন আপডেট করার জন্য।
জন্য ডিবাগ গোয়াতে মোডটা অন করা আছে ডিবাগ আইপিডি আনডিবাগ অল ওকে ধরে এরর ডিসেবল স্টেটে ফেলে দিতে হবে নড়তে পারবে না रिफ्रेश করছি देखो ऑटोमेटिक एलो डोमेन कंट्रोलर्स आपका SRV1 डोमेन कंट्रोलर है इसलिए डोमेन कंट्रोलर इसके अंदर में है फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल फिलहाल कोई नहीं है दूसरा डोमेन का कोई मेंबर इस डोमेन के अंदर में नहीं है दैट्स व्हाई मैनेज सर्विस अकाउंट फिलहाल कुछ नहीं है अब चाहो तो ऐड कर सकते हो एंड दीज आर द यूजर्स दैट आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट अब चाहोगे অ্যাড করার পরে তারপর ওটাই তো সিস্টেম নেবে ফরেন সিকিউরিটি প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে যে আমার ডোমেনের মেম্বার নয় কিন্তু অন্য ডোমেনের কোনো ট্রাস্টেড কিছু হতে পারে মানে আমার ফরেস্টের আমার ফরেস্টার হতে হবে আচ্ছা এখানে ইউজারসে গেলে এই ইউজার গুলো বাই ডিফল্ট থাকে হ্যাঁ এই যে এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন তোমার আচ্ছা এটা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমি একটা গ্রুপ বানাই আচ্ছা ফার্স্ট লেট মি ক্রিয়েট সাম ইউজার্স সো ইউজার আমরা বানাচ্ছি চেতনা চেতনা নয় ওটা চেতনাই আছে চেতনা বাঙালি নাম তো চেতনা কি করে হবে हिंदी में चेतना बोलो বাংলায় চেতনা নস্কর क्या चेतना দেখো তোমার নামটা নিয়ে এরা ইয়ার্কি মারছে প্রাণের ভয় নেই चेतना अच्छा तो मैंने चेतना बोल के एक तो यूजर बनाया एक और बना लेते हैं चलो न्यू नहीं सर नहीं स्नेहा कंफर्म पास डन আচ্ছা এবার আমরা একটা গ্রুপ বানাচ্ছি লেখো হাউ টু ক্রিয়েট গ্রুপ এত বড় করে লেখার কিছু হয়নি একদম টুক করে হয়ে যাবে লিখেই ফেললাম अच्छा लिखो ओपन रन dsa.msc start run dsa.msc अच्छा expand server expand domain name Right click on users. Create some. अच्छा right click on users new group right click on user then new then group अच्छा গ্রুপের নাম দাও গ্রুপ 1 তোমার যা খুশি নাম দিতে পারো আমি GRP1 नाम दिलाम अच्छा यहाँ पे देखो ग्रुप स्कोप इधर पे सेट किया हुआ है और ग्रुप्स टाइप इधर पे सेट किया हुआ है एज पर योर रिक्वायरमेंट ग्लोबल डोमेन लोकल एंड यूनिवर्सल एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लॉगिन बेस्ड काम करना चाहते हो देन सिक्योरिटी ईमेल बेस्ड काम करना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन किच्छु করছি না ओके कर दिलाम लोकल क्यों होगा मेरा मन Global. ग्लोबल होगा ना बाय डिफॉल्ट लोकल क्यों होगा एडीडीएस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोकल नहीं जो कंपनी का सर्वर खरीदने का पैसा नहीं माइक्रोसॉफ्ट बोलता है गेट आउट দরকার নেই 2-300 লোকের জন্য আমরা কোম্পানির প্রোডাক্ট ডিজাইনই করিনি 2-5,000 10,000 লোক আনো তারপর ভেবে দেখছি তাহলে দেনার দায়ে মনসা বিক্রি হবে না ও স্যার নেট চলছে না কেন এসে সব চলছে এটা 110.1 আইপি দেওয়া যে কত চলবে ও আচ্ছা ভিএম এ দেখছি ভার্চুয়াল মেশিনটা ফুল স্ক্রিন করা আছে জল খাও না ঠান্ডা জল খাও আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এর পরের সাবজেক্ট আর পড়তে পারবে না এরপর। ভালো করে নিজেকে চার্জ দিয়ে আসবে पावर ऑफ ग्रीन रेड नया पावर সুযোগ পেয়েছি আসবে। চলো এবার লেখো হাউ টু অ্যাড এ মেম্বার টু এ গ্রুপ আচ্ছা এর পাওয়ার সেল কমান্ডটা নিজে খুঁজে নিয়ে আসবে এডিএস অ্যাড ইউটিলিটি নিচে এক লাইন টাস্ক লেখো ক্রিয়েটিং গ্রুপ ইউজিং DSAdd ইউটিলিটি ক্রিয়েটিং গ্রুপ ইউজিং DSAdd ইউটিলিটি এটা আমি দেখাবো না আমি ইউজারেরটা দেখিয়েছি তাই তো গ্রুপেরটা নিজেরা করো क्रिएटिंग ग्रुप यूजिंग DSAdd यूटिलिटी यूजर के टाइम पे दिखाए थे ना हाँ ग्रुप के टाइम पे अपना खोजना है হয়ে গেল একটু জায়গা ছেড়ে দাও দু আঙ্গুল
नेक्स्ट, हाउ टू ऐड ए मेंबर टू ए ग्रुप. देखो, हाउ टू ऐड ए मेंबर टू ए ग्रुप. हाउ टू ऐड ए मेंबर टू ए ग्रुप. কি করে মেম্বার ऐड করব? এই কাজটা করার জন্য দুভাবে করা যেতে পারে. ये काम हम लोग दो तरीके से, एक्चुअली तीन तरीके से, CLI से भी कर सकते हैं और ग्राफिकली दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक আছে, लिखो ओपन dsa.msc. ওপেন dsa.msc হয়েছে. এক্সপ্যান্ড ডোমেন নেম, dsa.msc, expand domain name, expand users, select the user, right click, select the user, right click. ঠিক আছে, একবার বলবেন সিলেক্ট দ্য ইউজার. এই যে চেতনা বলে যে ইউজারটা আছে, রাইট ক্লিক, অ্যাড টু এ গ্রুপ, অ্যাড টু এ গ্রুপ. অ্যাডভান্সড, এখানে টাইপ করবে, সময় নষ্ট করবে না, কোনো দরকার নেই. এখানে সার্চিং মেকানিজম আছে. বাইরে চলো, বাইরে চলো, আসছি চলো. অ্যাডভান্সড, ফাইন্ড নাও, advanced, then find now, select the group from the list. এই যে grp1, তারপর select the group from the list, select the group from the list, then okay, hello, then check names, তারপর check names, তারপর okay, add হয়ে গেছে. select the group from a list. দেখো, ये पहला तरीका हो गया. ए, प्रोसेस नंबर 2 लिख, बकबक करिस ना. लेख ना, प्रोसेस नंबर 2. ग्रुप में जाबो, उसका पब्लिश में जाबो, मेंबर्स ऑफ में जाबो, ऐड করবো হয়ে যাবে. সাবধানে যেও, নাম রোল নাম্বারটা লিখে নাও কিভাবে যাবে. দেখো, রাইট ক্লিক অন দ্য ইউজার, প্রপার্টিজ, রাইট ক্লিক অন দ্য ইউজার, প্রপার্টিজ. এখানে মেম্বার অফ ট্যাব, মেম্বার অফ ট্যাব, অ্যাড, অ্যাড, অ্যাডভান্সড, ফাইন্ড নাও, বাকি অপশন সেম. স্যার তাহলে তো আরেকটা হয়ে যাবে স্যার, আরেকটা প্রসেস হয়ে যাবে. ট্যাব তারপর অ্যাডভান্স না, অ্যাডভান্সড, ফাইন্ড নাও, সিলেক্ট দ্য গ্রুপ, ওকে ওকে ওকে. আরো আছে. नहीं इसी में और एक तो है, तो ग्रुप में जाके करेंगे. मेंबर्स ऑफ में टैब पे जाके ऐड फाइल हो जाएगा. ঠিক আছে, প্রসেস নাম্বার 3 লেখো. থিওরি গুলো ভালো করে পড়ো, পরীক্ষায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল করতে দেবে না ইন্টারভিউতে. বলতে না পারলে যতই প্র্যাকটিক্যাল করে নাও, কোনো লাভ হবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি পরিষ্কার কথা. ভালো করে থিওরি গুলো পড়ো, না বুঝতে পারলে মুখস্থ করে ফেলো. রাইট ক্লিক করো ইউজারের ওপরে, না না দাঁড়া দাঁড়া, রাইট ক্লিক করো গ্রুপের ওপরে. হ্যাঁ, রাইট ক্লিক, রাইট ক্লিক অন গ্রুপ, প্রপার্টিজ, मेंबर्स. মেম্বার্স. सर ग्रुप में किसी का मेंबर हो सकता है. হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ग्रुप सिक्योरिटी ওকে নেস্টেড গ্রুপ বলে, ওকে নেস্টেড গ্রুপ বলে. বলতে দিচ্ছে না তো, মুখে সেলুটে আটকে দে, ওকে সিমেন্ট খাইয়ে দে. শান্তির খুব অভাব আছে. হয় এরকম প্র্যাকটিক্যাল, এরকম ভাবে যে করে লোকে. এটা অমাবস্যা পূর্ণিমার ব্যাপার আছে. ঠিক আছে, মেম্বার্স ট্যাবে গেছি, অ্যাড, অ্যাডভান্সড, ফাইন্ড নাও,
সেম ইউজারটা সিলেক্ট করবে এবার না দাঁড়াবো না তাড়াতাড়ি লেখ Select the user. advanced find now select the user okay check names okay apply okay okay check names okay apply okay হয়েছে খুশি হয়েছো ভালো লেগেছে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে লিখো এবার নেক্সট আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল লিখে নাও হাউ টু চেঞ্জ গ্রুপ স্কোপ how to change group scope how to change group scope ও স্যার ওখানেই তো যেভাবে করছে ওখানে চেক দিয়ে দিলেই হবে। আজ থেকে 1 বছর পর আর মনে থাকবে না লেখো আমরা হার্ড কপিতে বিশ্বাস করি A few moments later. রাইট ক্লিক অন ওদা ক্লাস চলছে কিন্তু এখানে রাইট ক্লিক অন গ্রুপ প্রপার্টিজ রাইট ক্লিক অন গ্রুপ প্রপার্টিজ এখানে চেঞ্জ গ্রুপ স্কোপ সিলেক্ট দ্য নিউ গ্রুপ স্কোপ লিখে রাখো সিলেক্ট দ্য নিউ গ্রুপ স্কোপ অ্যাপ্লাই ওকে সিলেক্ট নিউ গ্রুপ স্কোপ অ্যাপ্লাই ওকে সিলেক্ট নিউ গ্রুপ স্কোপ অ্যাপ্লাই ওকে সিলেক্ট নিউ গ্রুপ স্কোপ অ্যাপ্লাই ওকে ঠিক আছে নেক্সট লেখো হাউ টু চেঞ্জ গ্রুপ নেম হয়েছে rename right click on right click on group name rename Most of the rename process এটাই হয়। রাইট ক্লিক করে চেঞ্জ করতে হয়। হয়েছে that's okay আর কি কি আছে manage না হ্যাঁ হয়ে গেছে আর কিছু ডান ছুটি done How to add a description to তুমি দিয়ে দেবে একটা ডেসক্রিপশন আরে ওগুলো তো বেসিক জিনিস ওগুলো একটা রিমুভ করারটা দেখালাম না এই ভালো কথা বলছি গ্রুপে অ্যাড করার সিএলআইটা লিখে নেবে হ্যাঁ খুঁজে লিখে দেবো। দুটো খোঁজো খালি এটা হয়ে গেল এর জন্য আর আমি প্র্যাকটিক্যাল ডে দেবো না ঠিক আছে ঘুরতে ফিরতে করে নেবে এই ল্যাবটা ঠিক আছে কালকে তাহলে আমরা ওইউটা পড়বো আর গ্রুপ পলিসি স্টার্ট করে দেবো কালকে ওইউটা পড়ে গ্রুপ পলিসি স্টার্ট করবো ঠিক আছে কালকে অবশ্যই আসবে সবাই কালকে কিন্তু খুব দরকারি টপিক পড়বো আমরা আর জরুর